লাই थानाय हेजामारा कमिउनिटी हल कक्तमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरा बुजाकमानि थायो थांगै नायलायखा आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट प्रणब सरकार तै खुमलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट रन्जित देवर्मा तै जत कक्तमा थुमनाय वानचै तै तिप्रासा मिलिवै आगरतला थांमानि हेजामारा लाहार गजार आसुगै कक्तमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानो बुनाय रगनो तै एमडिसि मंगल देवर्मानो बुनाय रगनो दाक्ति रनमानि बागै खादमुं लाहार गजार आं मेडिया सि आं रिपोर्टार सि आं कक्तमा थुमनाय सि हनै सावैबो निजिनि सिनिमुं रिवैबो आइडेन्टिटी फुनुगैबो यागो दैजाक लगु फुनुगैबो सामुं सित्रा तांनाय रग फियकलिया बुतक खलायजाखा कक्तमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानो एमडिसि नो बुवै मानो कक्तमा थुमनाय नो बुवै मानो पुलिस तांगै रमनानि चाइतगिया सोंमुं कक्तमा थुमनाय रगनि खुगो पुलिस रग बदे गोरोंजाक दं सामुं सित्रा खायनाय रगबाय वान सकमुं अंखरका जत मेडिया रगनि खुगो कमलकान्ति त्रिपुरानि कक्तमा थुमनाय केमेरा बो हाइनो सेगै बहकजाखा तै बिनि बाइट बहायनो मान बलिया कक्तमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानि sakao choprokna rokno khorok busuk gorongjak tongkha tabok bo pulis bai romjayakho tangwi sengmung joto koktwma thumnai rokni sakao tabok আবার কথা কোন চেষ্টা করতেছি মানে সাংবাদিককে মেরে আসলো আমরা কোন আচ্ছা 4 দিন পরে কোন চেষ্টা করতেছি কি সিস্টেম আমি তো বুঝলাম रबबार ठीक दिपरनि टाइमाव ओ जागाव मेबी बीजेपी पार्टीनि गायसा असामतायनि गै रिगनाय बागमानि रिसा बागमानि अर जों कक्तमा मामानि जे हासिनि कसा मन्त्रि अक्रा एमपी बिप्लब कुमार देबबो पार्टिसिपेट खाया दंमानि ओ जागाव पार्टीनि तेगेसा पार्टी क्लेसिङै बानो आबो साधारण बेपार फियाबा सांबादिक रगनो कक्तमा थुमनाय रगनो एटेक खालायमानि अब तो हाइन बननगो एटेक खालायमानिया अब बो सांबादिक बिनियागो लगु दङ बिनियागो कैमरा दङ बो एटेक खालायजाक मानि जरावो साइ दङ आं रिपोर्टार से आं सांबादिक से हाइपानो बनो एटेक खालायजाखा डेट मीन्स अब क्लियर सांबादिक नैनो बनो टार्गेट खालायै बनो एटेक खालायखा बनो बाचिरनानि थांगै जे बीजेपी नि खरकसा लीडर बबो हाइनो अर एटेक खा बिनि बखरक फाटिका जों कक्तमा मामान लगे लगेनो जीबी हासपातालाव थाङै सगैखा बेलायखे खा खामानि कक गबसे खरकसा तिप्रासा कक्तमा थुमनाय एटेक खालायनाय रक बांलादेशी गया एटेक खालायनाय रक ताइकेसा दफानिया सेम कम्युनिटीनि बरकनो ताबक जदिनो दफा हामक्राय जाति हामक्राय नि कक साइटं खांखांखे नि दफानि कक्तमा थुमनायनो नों तांनि रखा खालिया तांनि नीतिनि बखरक फाटिरि बुखा अबनि सैसकां थाजिं परमदा साका चिनि जिराय नाम चायो मान्दाय आम चायो शान्तनु भूमिक सुदीप दत्त भूमिक बथारजाखा तै खरकसा बथारजाक मांखामो जागाव हेजा माराबो गत नां माने 4-5 नङै टङै टङ ताबुक पर्यन्त आसामी रक एरे सिंगियाखौ बेलाय खानां माने ओ जागावनो नायदि क्रिमिनेल बो कुनो जाति दफानि ओङै मानिया क्रिमिनेलनि आइडेन्टिफिकेशन बो कुनो पार्टी नङै मानिया आबो हाय क्रिमिनेल बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो कांग्रेस बो कुनो दलनि सदस्य ओङै मानिया बिनि आइडेन्टिफिकेशन कायसानो बो क्रिमिनेल नि मानथाय साजा बो मानन नांनाय पुलिस बनो एरेस्ट खालायनो नांनाय एरेस्ट खालायाजाक जों आगरतला प्रेस क्लाब खुमलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा जार्नालिस्ट यूनियन त्रिपुरा इलेक्ट्रिक मीडिया सोसाइटी अ गट नावो जों सिरिं नगो आसुगै दंलाक अबो सिमिया बबि सत जदि त्रिपुरा राज्योआव थासिं गनमदा साका बसकांगो सिनि एडिसि इलेक्शन दङ बसकांगो गोबां मा इलेक्शन दङ आ इलेक्शनाव जों कक्तमा थुमनाय रक
ত্রিপুরা কোকটমা थुमनाय रक पारा पारा थाना नांनाय आफुरबो नों एटेक खायनाय आफुरबो नों सानाय CPM नि कोक्टमा थुइमांलाक कांग्रेस नि कोक्टमा थुइमांलाक मथानि कोक्टमा थुइमांलाक IPF नि कोक्टमा थुइमांलाक जोंखि कोक्टमा थुमनाय रक केबोनि पाइजाक जोंखि कोक्टमा थुमनाय रक निनि फानबाय चलिबो निनि पार्टी निनि कन्ट्रोल बाय चलिमानो जों कोक्टमा थुमनाय रक केबोनि फानबाय चलिमानिया जों इन्डिपेन्डेन्ट जों साकमुसुंगै अरब जों बहगनि बागै सिमाव सामुंनो खाया अनि बागै जों मुइतो नारगानि नांनाय बोसकांनि साल' जातेयाव बहाय पार्टी मुं ताइ पार्टीया दै जों हासेनि चिफ मिनिस्टार डाक्टर मानिक साबाय कक सालायखा दिनै फुङावनो जोंनि हासेनि मन्त्रियावक्रा जिबित हास्पाताल थाङै कमलकान्ति त्रिपुरानो नायखा बिनि मबाइल चेक जाका बोसकांगनो मबाइल बखक जाका लोगो बखक जाका बाइक आदिन सेगिनार जाका तामनि बागैयावबो आवनि बागै जों अगत नानो जों बालायखे सेजामुं याफारो बोसकांनि जराबो कुनो कोक्टमा थुमनाय बो इउटुबारनि फानोंथों ससियेल मिडियानि फानोंथों पेज खायनि फानोंथों कोक्टमा थुमनायनि साकावो केबो याग्रोखांगांगांके बोसकांनि जराबो अबो हायकेनो जों प्रतिबाद खायनाय केबोनो जों फियोगै कक सागलाक आसोनो कायसे ससियेल मिडियानि बिसितिराव सुमुबै मानखा ताबो कायसे प्रेसनि सिनिमुं कायसे प्रेस जेकेराव खान सुमुबै फायने नेंथो होननाय आमा हायरकै साइदलायबानि ताबो आमते बुम हायसानाय ना थासिं आं साका जुदि टार्गेट खालाय केबो एटेक न खालाय टंखांगांके बिनियागो लोगो दङो प्रेस जेकेट न सिनि बागै फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हाइया आणि यागो लोगो दङो कैमरा दङो दैट मीन्स ही इज रिपोर्टर ही इज जर्नलिस्ट बिनि आई कार्ड दङो प्रेस जेकेट सिमनो सिनि आइडेंटिफिकेशन जों प्रेस नि आबैया गोबांमा बर' गोबांमा ससियेल मिडियाते कक सानाय ओंगै मानो बर' कैसा पार्टीनि पलिटिकल पार्टीनि आईटी सेल चालक दङो जों मिडिया रकनो एटेक खालाय यासि सुरि बर' कक साय मानो जोंनो हामियाके फुनुंनानि बागै बर' कक साय मानो फियाबा आबो हाय आईटी सेल पार्टीनि बर' को प्रमोशन खायनाय रकनो जों सिनिवै जों अबो बाय जवाब नाय बोसकांनि सारो बियां थानाय बर' पावार कि पार्मानेन्टलि तो तंनाबाबो जों कोक्टमा थुमनाय रक आं साकबाय थां 15 बोसोर अ प्रोफेशनल तङै दङो 15 बोसोर जों गोबांमा पार्टी फायमानि बाजामानि गमाय थांमानि नुखा नरनि पावार बोसोर दोन दंनाय हागिया पावार क्रेजर नट बियां थानाय नरनि नगन तंना नांनाय बेले अ तिब्रा सारबाय तंना नांनाय बेले अ कामिउन तंना नांनाय बेले आफुरुके आबुनि बागै जों गतन वानसगै याप्रिसिनानै नांनाय जों थानजा आंगा थानजागोन तंना नांनाय तांगै नों बनोखे बुटक खायनाबा बो तिब्रा साबले तांगै खे नों तागिसे पार्टी खलायो नै अ सिगलानोखे नों बुना नांबा बो तिब्रा साबले मंगल न तिनि बुखा बो तिब्रा साबले ताइ खरकसानो बेबसा खायो नै नों बनो बुखा रांदैया नै बो तिब्रा साबले आबा हेर बाइकि चलिनाबा थानजानि मिनिं बजागा फाइबा जों बन बागै वानसगै जों जत कोक्टमा थुमनाय रक बो निनि आनि संगठन हलायो जों थानजांगानि जरा फाइसक बाइका बोसकांनि जराव थानजाके आबो हाय बरकनो जों जवाब रनाय हाय যে সুনির্দিষ্টভাবে খবর আছে ওগুলো মথা দলের দুর্বৃত্ত এবং একজন মন্ত্রী আছেন ওদের এখানে একজন মন্ত্রী আছে বিশ্বগত দেববর্মার সাথে ওনারা ঘোরাফেরা করেন এরকম খবরও আমার কাছে আছে আমরা জানি ওরা মিসক্রিয়েন্ট দুর্বৃত্ত ওরা আমাদের সাংবাদিককে টার্গেট করেছে সাংবাদিককে কেন ওরা টার্গেট করেছে পুলিশ কেন ওদেরকে গ্রেপ্তার করছে না এবং পুলিশেরও সাথে ওদের যোগাযোগ আছে কিনা সেটা আমার সন্দেহ হচ্ছে পুলিশ কেন অ্যারেস্ট করছে না ওদেরকে স্যার এই মোহনপুর মহকুমায় বিগত কয়েক মাসের মধ্যে একাধিক সাংবাদিক আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এটা আমি আপনাদের বলি যে মোহনপুর সাব ডিভিশনে ইদানিংকালে না অতীতেও যদি দেখেন এখানে একদম বাড়িও পোড়া হয়েছে এক সাংবাদিকের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিনও সকালবেলা আমি এসেছিলাম মোহনপুরে অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে তো এটা একটা মিশ্র জনবসতি এলাকা মোহনপুর তো এখানে সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না পরপর অ্যাটাক হবে এটা আমরা কোনোভাবেই মানব না এটা এই জন্যই আমরা এসেছি যাতে আমাদের যারা স্থানীয় ভাই বোনেরা আছে সাংবাদিকরা আছে ওরা যাতে কোনোভাবেই ভীতু হয়ে না পড়ে ওদের মনোবল যাতে তুঙ্গে থাকে ওরা যাতে ভাবে যে আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমরা আছি সবাই একসাথে আছি এই বার্তা দেওয়ার জন্য আসামিদের গ্রেপ্তার করার জন্যই আজকে এই পথ অবরোধ আজকে সাংবাদিকরা এটা হলো গত 21 তারিখ ঠিক এই জায়গাতে আমাদের সাংবাদিক কমল কান্তি ত্রিপুরা ওর উপর মথার দুর্বৃত্তরা চূড়ান্তভাবে অ্যাটাক করেছে ওরা ঘাড়েটারে ওকে মেরেছে এবং ওকে বলেছে যে একটা রাজনৈতিক দলের নাম করে বলেছে যে বিজেপির নাম করে বলেছে যে নিউজ করা যাবে না সাংবাদিক তো সব দলে নিউজ করবে সাংবাদিকরা সবাই নিউজ করবে
কিন্তু মথার থেকে যে হুলিয়াটা জারি করে দেওয়া হয়েছে ওকে মারার সময়, এবং ওকেও ওদিন তারা মেরেই ফেলতো, কিন্তু ওই আরেকটা বিজেপির একজন নেতা ছিলেন তখন মঙ্গলদেব বর্মা এসে ওকে বাঁচাতে গিয়ে মঙ্গলদেব বর্মাকেও আক্রান্ত করেছে, মানে হামলা করেছে। মঙ্গলদেব বর্মারও সিরিয়াস। তো এটা তো আমরা কোনোভাবেই মানব না। আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে, এর আগেও সাংবাদিক মার্ডার হয়েছে, এবং ট্রাইবেল বেল্টে একজন সাংবাদিক আমাদের শান্তনু ভৌমিকসি একইভাবে ওকে মার্ডার করা হয়েছে দিন দুপুরে। তো আমরা খুব উদ্বিগ্ন, কারণ সামনে এডিসি নির্বাচন। আজকে আমরা একটা এখানে রাস্তা অবরোধ করার এটাই আমাদের দাবি যে 21 তারিখ ঘটনা হয়েছে, এখনও অ্যারেস্ট করা হয়নি। তো এটা পুলিশ, আমরা জানি যে পুলিশের সাথে ওদের একটা যোগ সাজস রয়েছে হামলাকারীরা, না হলে এতদিন লাগে একজনকে অ্যারেস্ট করতে। একজন সাংবাদিক ওরা হামলা হয়েছে, একে অ্যারেস্ট করার জন্য। এর প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। আমরা এখানে রাস্তা অবরোধ করব আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য। ওরা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের বলুক কবে নাগাদ আসামিদের অ্যারেস্ট করা হবে, তারপরে আমরা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করব। কারণ আমরা আর দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যে হোক, এটা আমরা চাই না। কারণ অতীত আমাদের এরকম একই রকম ঘটনা পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আজকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জিবি হাসপাতালে গেছিলেন। যেই ঘটনা কমল বলেছে, আমি ছিলাম সেখানে কমল যা বলেছে সেটা একদম শান্তনুর ঘটনার সাথে হুবহু মিল আছে। তো কোনো রকমে ও প্রাণে বেঁচে গেছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের সামনে নির্বাচন আছে, ভিলেজ বোর্ড আছে, এডিসি নির্বাচন আছে, আবার যাতে এই ধরনের ঘটনা যাতে ত্রিপুরাতে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, যেখানে যেখানে আমাদের জনজাতি ভাইরা যারা সাংবাদিকতা করছে ওদের উপর আক্রমণ হবে, আমরা সেখানে যাব। আমরা অতীতেও গেছি, ভবিষ্যতেও যাব, এবং কোথাও যদি কোনো আক্রমণ হয়, যেমন আমরা আজকে এসেছি, আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যেখানে আক্রমণ হয়েছে সেখানে আমরা যাব। তো আমরা যেখানে আক্রমণ হয়েছে ওই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাতে আক্রমণ হয়েছে, আমরা এখানে এসেছি। এবং আমি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, সব দলের নিউজ আমরা করব, কোনো দলের কারোর হুইপ আমরা মানব না। সব দলের নিউজ সাংবাদিকরা করবে, এবং অতীতেও করেছে, বর্তমানেও করবে, ফিউচারও করবে। কে কী হুইপ দিলে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। তবে আমরা একটা কথা বলে রাখতে চাই, যারা হুমকি দিয়েছে তাদেরকে আমরা ছাড়বো না। কারণ এই ধরনের হুমকিতে আমরা অতীতে আমাদের একজন সাংবাদিককে হারিয়েছি। আমরা এই ধরনের হুমকি কোনোভাবেই মানব না। এর জন্যই আজকে আমরা পথ অবরোধ করছি। এদের মধ্যে যে আসামিদের কোনো চিহ্নিত করা হয়েছে যে কারা ইয়ে করেছে বা কোন